Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Ittaqullaha mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'inda as-sidqil ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul 'azim. Khutbah masih membicarakan tentang apa yang harus diperbuat oleh seorang mukmin setelah berusia 40 tahun, yang oleh orang barat disebut bahwa kehidupan itu justru berawal sesungguhnya mulai usia 40 tahun. Life begin at 40. Dan kali ini masuk ke seri yang ke-13 dari 6 item panduan Al-Quran. Yang ketiga adalah wa an a'mala sholihan tardah, yang kita sebut dengan hidup berstandar Tuhan. Oleh karenanya maka kepatuhan terhadap Allah, persembahan amal-amal kita kepada Allah itu menjadi mutlak, bukan berstandar nafsunya sendiri, keinginan sendiri, melainkan Allah menjadi senang dengan amal perbuatan kita. Kalau itu yang kita gagas, maka semakin tidak masuk akal, semakin berlawanan dengan kehendak nafsu. Tapi itu perintah Allah, lalu kita jalani, maka akan semakin tinggi nilai ridho Allah yang akan kita peroleh. Hari ini ada contoh yang hebat, yaitu peristiwa Idul Adha yang diperankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang oleh Al-Quran hingga diberi gelar Bapak umat Islam, Bapak kaum mukminin, millata abikum Ibrahim, karena Ibrahim ini gak pernah cerewet. Wa Ibrahim alladzi waffa, selalu waffa, selalu waffa. Apa yang diperintahkan Tuhan gak tahu cerewet, gak tahu rewel, dipenuhi terus. Masuk akal apa ndak, membahayakan atau ndak,
merugikan apa enggak. Nggak ada hitungan rasional, tuh nggak ada bagi Ibrahim. Selagi itu kehendak Allah, maka diwafa, dipenuhi totalitas. Ya siapapun nggak akan bisa menalar kalau ada orang disuruh menyembelih anaknya sendiri, itu nggak mungkin lah. Tetapi Ibrahim tahu, Nabi kita ini tahu bahwa itu tardahu, menyenangkan Allah, tetap ditunaikan. Bisa dibayangkan sebagai manusia yang tidak luput dari keinginan, sudah berkeluarga lama, tidak dikaruniai anak, dikaruniai anak laki-laki yang cukup ganteng, subhanallah, masih kecil, bayi, disuruh meninggalkan tempat itu. Ya nggak masuk akal lah. Bagaimana mungkin seorang istri yang sedang nyusoni, punya anak kecil, ditaruh begitu saja di samping Ka'bah, lalu Allah memerintahkan, tinggalin anakmu, bojomu, tinggalin. Ya pasti gak masuk akal. Mana ada suami yang tega meninggalkan istri tercinta, anak satu saja yang tercinta. Iya tapi tinggalin, ditinggal pergi untuk memenuhi panggilan Allah yang lain. Sampai-sampai istrinya yang namanya Hajar itu kagum-kagum. Istrinya sama tawakalnya dengan suaminya, tapi masih bertanya, sampeanku mau meninggalkan kami dan anak-anak di sini tidak ada apa-apa. Jangankan makanan, jangankan tempat berteduh, air saja nggak ada. Temen tak? Ini karepmu dhewe apa kongkonan Gusti Allah? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah memang menyuruh kamu demikian, Kakanda? Sekedar bertanya, dan Nabi Ibrahim menjawab, iya. Duduk karepku dhewe, Gusti Allah sing ngongkon ninggal awakmu gletak ndek kene, mbuh urip mbuh mati. Oh, jawab seorang istri yang memang istri hidupnya berstandar Tuhan, bukan berstandar suaminya, lebih hebat dari situ. Idan la yudayyi'anallah. Kalau begitu, kalau itu betul-betul perintah Tuhan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hidup kami. Ya ndelek wong wedok kayak begini ya susah lah. Ini sebagai uswah aja. Silahkan ditinggal. Ini menurut akal pasti mati itu. Ismail pasti mati. Karena ibunya tidak punya makanan, air susu pun tidak keluar. Nggak mungkin. Mau kemana? Biwadin ghairi dzi zar'. Iya, tapi Allah kan ada. Ya sudah, kalau gitu ikhtiar saja, saya mau mencari air. Mondar-mandir sofa marwah, mondar-mandir ibunya, mondar-mandir cari air, dan si Ismail ditinggalkan begitu saja. Hasilnya apa? Justru Ismail yang bayi yang tidak bisa apa-apa, hanya sikilnya, kakinya ini bergerak-gerak, jejek-jejek tanah, hanya nyentuh tanah saja, justru air ada muncrat dari kaki Ismail tadi. Kesimpulannya kan begini, seorang berusaha yang sangat serius, keseriusan usaha itu tidak menentukan keseriusan rezeki, sama sekali tidak. Yang menentukan adalah Allah, mutlak Allah. Bukan main usaha Siti Hajar yang mondar-mandir, tapi nggak menemukan air. Tapi justru Ismail yang usahanya sedikit, bayi yang kakinya gerak-gerak menyentuh tanah, justru
seperti itu, ada air. Nah, cukupkah seorang ibu yang nyusoni itu hanya minum air saja? Enggak, nanti akan ada trik-trik berikutnya yang mengagumkan. Ya, ini karena dasarnya Allah tadi itu, maka ada atraksi lain yang sangat monumental dan tak pernah terbayangkan. Justru air yang mengalir yang disebut Zam-Zam itu mengundang ciuman para burung-burung padang pasir. Dari kejauhan tahu, wah ada air di sana, dan burung-burung itu terbang muter-muter di atas Zam-Zam ini. Ya sekedar terbang muter-muter saja. Sekali-sekali turun minum, balik lagi, putar-putar lagi, ngejak-ngejak temannya sehingga putar-putar banyak burung di atas Zam-Zam itu. Dengan burung yang berputar-putar itu, sehingga para kafilah, pedagang-pedagang yang melintasi di situ tahu dari kejauhan, loh itu ada burung muter-muter, itu berarti di bawah pasti ada air. Itu indikator mutlak itu. Di padang pasir ono manuk miber-miber mumet, pasti bawahnya ada sumur. Nah, Allah menggiring para pedagang-pedagang yang kaya-kaya, yang dengan berbagai bekal datang ke Zam-Zam itu untuk mengambil air, barter. Bu, ini sumur ibu, iya, saya butuh air, dibarter dengan sawi, dengan makanan. Ada lagi datang bawa barter dengan anggur, dengan jeruk, dengan apa. Dan jadilah Ismail kecil bersama ibunya tadi tinggal tengok-tengok tok, apa jari kirimane barter, dan dilengkapi semua di situ. Sehingga tanpa kerja apapun, mau buah-buahan model apa, nanti Allah yang mengatur sendiri. Tapi ingat, syaratnya cuma satu, wa an a'mala sholihan tardhah. Itu perspektif teologis. Adakah amal-amal yang berstandar Tuhan itu perspektif sosial? Ada. Silahkan. Dalam maslahah ammah, maslahah yang umum, perspektif sosial, saya menghadirkan contoh yang bagus yang diambil oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada sekitar tahun 47. Ketika itu Belanda sudah melakukan perjanjian Linggarjati, dan rupanya kaum muslimin keberatan perjanjian yang sepihak. Usaha Belanda untuk merayu-rayu umat Islam atau bangsa ini agar mematuhi perjanjian yang sudah dibuat. Gubernur Belanda waktu itu, Theo van der Plas, yang didampingi oleh asistennya Insinyur Karl von Schmidt, ya, waktu itu yang dituju adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di sini karena pusat ulama di sini. Dua orang ini, baik van der Plas maupun Karl von Schmidt ini, sowan di Tebu Ireng. Biasa tradisi Belanda membawa herder, anjing yang besar galak. Tahu bahwa tradisi pesantren tidak menyukai anjing, maka anjingnya diparkir di luar gerbang. Ya, gerbang itu di luar gerbang, dan keduanya antara van der Plas sang gubernur dan Karl von Schmidt ini masuk. Hadratus Syekh didampingi oleh santri seniornya dengan tujuan Pak Kiai agar umat Islam atau bangsa Indonesia ini mematuhi ujian yang sudah di perjanjian Linggarjati yang sudah ditandatangani. Itu tujuannya. Tapi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tahu bahwa perjanjian Linggarjati itu merugikan bangsa ini. Maka beliau menjawab sangat diplomatis sekali. Saya tidak bisa memutuskan sendirian. Masih banyak ulama-ulama
tokoh-tokoh negeri ini yang saya ajak musyawarah. Oh iya, lalu kapan kami bisa menemui Pak Kiai untuk menerima jawaban itu? Kata Van der Plas yang oleh Hadratus Syekh tidak dijawab, diem, tapi tiba-tiba Hadratus Syekh mengatakan begini, loh itu kok sepertinya anjing tuan kok di luar ya, kepanasan tuh, kasihan. Iya, masukkan saja, masukkan anjingnya, masukkan, masuk bawah sini, digoreng dalam situ, dituntun. Tapi Van der Plas nggak mau. Bukankah pesantren itu membenci anjing? Malah yang disebut najis mughalladzah barang itu. Hadratus Syekh memberi penjelasan, Islam tidak pernah membenci, umat Islam tidak pernah membenci anjing, tidak pernah. Tapi pada batas-batas tertentu kita ini perlu menghindari. Oh begitu. Ya sudah, anjing dituntun masuk di dalam itu. Sementara santrinya dua yang mendampingi Hadratus Syekh ini bingung, seperti protes secara sukuti, secara diam. Piye Kiai Hasyim kok ngelbokno anjing di sini ini? Dan rupanya si Belanda tadi itu tersinggung, minta perjanjian Linggarjati kita bicarakan, gak dijawab. Malahan yang ditanggapi oleh Kiai Hasyim justru anjingnya yang dihormati, seperti itu. Dah buyar. Sebelum dua santri ini mengajukan pertanyaan kenapa Hadratus Syekh lebih memuliakan anjing, masukkan anjing, kemudian tidak mengabaikan kemauan Van der Plas dan Insinyur Karl von Schmidt tadi itu. Sebelum bertanya dijawab bisik, kan orangnya makrifat lah, roh lah. Gini ya, kalau sekedar najisnya anjing, kayak anjing ini mungkin di pintu, di lantai, di kursi, itu mudah kok, tinggal disiram saja sudah hilang, udah selesai. Tapi kalau masalah umat, kalau kami menyetujui mau menuruti karepe londo seperti itu dengan Linggarjati, itu yang terkena madorot, yang bahaya itu semua bangsa Indonesia, umat Islam terkena, itu lebih bahaya, lebih tidak disukai oleh Allah karena memberikan kesengsaraan kepada bangsa ini. Maka lebih baik sudahlah, najis sedikit, kalau tinggal nyiram saja sudah selesai. Hebat, sebuah pandangan yang sangat irfaniyah, yang sangat berstandar Tuhan. Dengan demikian Hadratus Syekh betul-betul seorang ulama yang pejuang dan benar-benar mencintai Republik ini, mencintai umat Islam semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun.
wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun dzikrullahal 'azim yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahimin yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin
يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurahu a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله الله أكبر
ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنها واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah balligh thawaba ma qara'na wa nura ma talawna ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi hadat asy-syekh masyari wa hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhilhum jannata ma'ahum bi rahmatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya Allah waj'alna wa ashabana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.